গুড মর্নিং সবাইকে, ভেরি গুড মর্নিং। আজকের নতুন একটা ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের ব্লগটা একটু অন্যরকম। গোটা শীতকাল ধরে শো সিজন চলছিল, একদম সময় পাইনি ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়ার জন্য, সাথে অফিস তো রয়েছেই। যাই হোক, আজকে অনেক দিন পরে একসাথে সপরিবারে বেরোলাম আমরা। এই যে পামিন, থাকো, হাই বলে দাও। হাই। তো আজকের গন্তব্যস্থল হলো সায়েন্স সিটি। তো আমারও বহুত বছর পরে যাওয়া হচ্ছে ছেলেদের জন্যই। দুই ছেলের খুব আবদার ছিল অনেক দিন ধরে, প্রায় 2 মাস যাবত ধরে বলে রেখেছিল সায়েন্স সিটি নিয়ে চলো। সময়ের অভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল না, তো অনেক দিন পরে আজকে টাইম বার করেছি। তো যাই, তোমাদের সাথে আজকের ট্রিপটা পুরোটাই শেয়ার করবো। তোমরা অবশ্যই ব্লগটা দেখো, আর কেমন লাগে না লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলো লাইক করো, কমেন্ট করো, নতুন কেউ হলো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে? এখন সবাই লেক টাউন না, এটা আমাদের বোধহয় বরাট বাস স্টপ ক্রস করছি। তো পৌঁছিয়ে তোমাদের সাথে পুরো ভিডিওটাই শেয়ার করবো। তোমরা ভিডিওটা অবশ্যই দেখো, ঠিক আছে? যাই হোক, অবশেষে তো পৌঁছে গেলাম সায়েন্স সিটিতে। এই যে সবে এন্ট্রি করলাম। যাই হোক, এখন আস্তে আস্তে ভিতরে যাচ্ছি। এই যে পুরোটাই শেয়ার করার ইচ্ছা আছে। খুব মজা লাগছে, সেই ছোটোবেলা মনে হচ্ছে ফিরে আসছে। কত বছর আগে এসেছিলাম মনেই নেই বলতে গেলে, সেই স্কুল লাইফেই এসেছিলাম লাস্ট, আমার যতদূর মনে আছে। আর এই ছেলের সাথে আসা শুরু। এই যে পাপা, হাই করে দাও সবাইকে। তো যাই হোক, এখন তো চলে এসেছি ভিতরেই। কত সুন্দর গার্ডেন এখানে, বাহ খুব সুন্দর লাগছে। আমার এই কলটাকে খুব সুন্দর লাগছে। তো যাচ্ছি আমরা এখন এখানে রোপওয়েতে উঠতে। রোপওয়ে করে সায়েন্স সিটির ভিতরে এন্ট্রি নেব। পুরো সায়েন্স সিটিটা পুরো উপর থেকে আমরা উপভোগ করব। দেখা যাক, ছেলে খুব এক্সাইটেড, আগেভাগেই দৌড়াচ্ছে। তো চলো রোপওয়েতে উঠে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কেমন লাগে না লাগে, অবশ্যই দেখো তোমরা। টিকিট তো কাটা হয়ে গেছে, এই এখন এন্ট্রান্স করছি, রোপওয়েতে উঠবো। উঠে বলেছি কেমন লাগছে বলো, কেমন লাগছে বাবিন? ভালো লাগছে পাপান? যাই হোক, রোপওয়ে স্টার্ট হয়ে গেছে আমাদের। কেউ নড়ানড়ি করবে না, ধরে বসবে। এই দেখো, এটা হলো আম গাছে মুকুল ধরে গেছে অলরেডি। এই আমরা উঠে পড়েছি। এই যে পুরো সায়েন্স সিটি এখান থেকে কভার করার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক। ভয় লাগার কি আছে? ওয়েলকাম টু সায়েন্স সিটি। বাহ, খুব সুন্দর গার্ডেন। ওয়াও, দেখো
ওই তো ঘর ধরে বসবে পাবি হ্যাপি হেঁটে ঢুকলে এতটা দেখা যেত না এই ভিউটা যেটা রোপওয়েতে দেখা যাচ্ছে। খুব সুন্দর ভিউ, পুরো সায়েন্স সিটির ভিউটা পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে। আচ্ছা, তোমাদেরকে একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিই। এটার এন্ট্রান্সের জন্য অনলি ফর এন্ট্রির জন্য 70 রুপিস, আর যদি রোপওয়েতে তোমরা এন্ট্রি নাও তাহলে আরও 75। টোটাল 145 হলো কি চার্জেস পার পারসন পার হেড। আদার্স যা যা রাইড তোমরা করবে, যেমন আদার্সগুলোতে আলাদা আলাদা চার্জেস রয়েছে। খুব সুন্দর দেখো হেলিকপ্টারটা। তো অলমোস্ট আমরা পৌঁছে গেলাম। এই আমাদের এখানে যাত্রা শেষ, আমরা এখানে নামবো। এন্ট্রান্সের যাত্রা শুরু এবার দিয়ে গেলাম সায়েন্স সিটির পুরো ভিতরে। এখন আমরা এখানে নামবো। এই এখানকার কর্মচারী গেট খুলে দিচ্ছেন। চলো নামবো আস্তে আস্তে। তো আমরা তো পৌঁছে গেলাম সায়েন্স সিটির ভিতরেই। তো এখন পুরো সায়েন্স সিটিটা ঘুরে দেখার পালা। যেখানে যেখানে যাব অবশ্যই তোমাদেরকে খুব মজার ভিডিও হতে চলেছে আজকের ব্লগটা। খুবই মজা লাগছে। হাত দে বাবা, হাত দে।
যত স্পিড সাইকেলিং করবে তত বলটা উপরে উঠবে। বলটা উঠছে। এই দেখ এটা দেখলে হিপনোটাইজ হয়ে যাবে। ডিজিটাল প্যানেল। আমরা অ্যাকোরিয়াম রুমে চলে এলাম। এখান থেকে অ্যাকোরিয়াম সেট আপ চালু, আর আমার ছেলের খুব ফেভারিট, তাই না পাপা? দাঁড়া, ওয়েট ওয়েট, খুব সুন্দর। শুনতে পাচ্ছিস না? আই থিঙ্ক এগুলো বোধহয় এঞ্জেল 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 ফিশ।
এখানে উইডো আছে, আমার বাড়ির মতোই। সেটআপটা খুব সুন্দর। অনেকগুলো আছে এখানে। বর্ষা দেখো, দুটো দেখো, নিচু করো, কত বড় মাছ দেখ। এশিয়াটিকা, লিচলটা এশিয়াটিকা, কত বড় মাছ দেখেছিস? হ্যাঁ বিশাল। দূর থেকে মানুষও কভার করে, অত কাছ থেকে বোঝা যায় কিছু? মাছটা যে মুভমেন্ট করছে। এই মাছ আমার একটু রাখার ইচ্ছে। ক্রিস্টাল, কি টাইগার শার্ক, টাইগার শার্ক। চিন্তা নেই, আয় না, একটু হাতটা দে না রে। কেন দে না রে? দে না, তোর থেকে মাংসটা মিথ্যে মিথ্যে আর বিকালে মাংস খাস, সেটা দে না রে। ও মাছ একটু দুষ্টুমি করে, মাকে দেখো না, মায়ের কথা শোনে না। মা আছে, খাও না গোকে, ফুটুস করে একটু। শার্ক। পিসটা দেখো, এই রেড পিরানাটা অনেক বেশি ভালো। আমার পিরানা। বাচ্চাদের আমি এখন দেখতে পাচ্ছি। ফিশ। সুন্দর দেখতে না? বাকি দেখ, মাছটা কি সুন্দর দেখতে। মলির মতো লাগছে দেখো। যাই হোক, অ্যাকোরিয়াম দেখা তো শেষ হলো। বিভিন্ন প্রজাতির অনেক মাছ দেখলাম আমরা, খুব
খুব ভালো লাগলো, এত মাছ সচরাচর দেখা হয় না। আমার ছেলে এখনও ওখানে দাঁড়িয়েই আছে মাছ দেখতে। কেমন লাগলো তোমার? তো আমরা ওই উপর থেকে পুরো ঘুরতে 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 নিচে নামলাম। এখান দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো এখন। এখন যাব হলো গিয়ে ডার্ক রাইড। ছেলেরা ওই ডার্ক রাইডটা দেখার খুব ইচ্ছা ছেলেদের। তো যাই, ডার্ক রাইডটা কেমন হয় না হয় সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করতে অবশ্যই দেখো ভিডিওটা, খুব ভালো লাগবে। আর প্রত্যেকটা জিনিস আমি ভালো করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, অবশ্যই তোমরা দেখো। আর পারলে সময় পেলে একবার ঘুরে যাও সাইকেল। ঠিক আছে, চলো ডার্ক রাইড গিয়ে দেখাচ্ছি। বুবুন করছে, এই দেখো, বুবুন কর, বুবুন কর। বুবুনের এই যে ছোট্ট হাত উঠেছে, বুবুন কর, বুবুন কর। বুবুনের ছোট্ট একটা হাত, এটা আবার শুভজিৎ করলো। নিচটায় প্রেস করতে হয়। যাই হোক, আমরা এখন ডার্ক রাইড করতে চলে এসেছি। এটা হলো এন্ট্রান্স। তো এই এন্ট্রি নেওয়া হলো ডার্ক রাইডে। এদিকে তো চলো চলো চলো। তো আমরা এখন যাচ্ছি হলো গিয়ে ডার্ক রাইড করতে। এই যে বসে পড়েছে, এখান থেকে আমরা এন্ট্রান্স করলাম। চলো 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 চলো, এবার তো উড়াও তুমি। এখান থেকে রাইড স্টার্ট হবে। যে একটা গাড়ি অলরেডি ঢুকে গেছে, আর একটা গাড়ির লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমরা এখন এখানে ওয়েট করছি। তো দেখা যাক কতটা এনজয়ফুল হয় রাইডটা। তো যাই হোক, আমাদের ডার্ক রাইড চালু হলো। এই আমরা এখন গাড়িতে বসে পড়েছি, আমরা এখন ঢুকবো। আমাদের যাত্রা শুরু এখন ডার্ক রাইডে। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट में प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन को
वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस गति के विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर सागर के किनारे वाले अंचल में बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली निकल रही है उसका नाम है टार्कियोस्टस। लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ जो बढ़ते गए और बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेरा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरसृप की तरह ही प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम था ड्रैगन फ्लाई, साथ ही फूल चिमटे, बीट एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब रहे थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। कछुए और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। चूहे जैसे आकार का था एवं प्राचीन सरीसृप समान और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइटस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई से प्राय अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। पैंजिया
भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी स्टेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेंसिया और होंगमारा के दो मुख्य पक्षों में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। राइनोसोरस एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के आकार का। इनके हमले से शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुड़कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुटिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से विशाल डायनासोर और धूल की तरह पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बढ़ते। इसी से बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे भरे हो गए। और घोड़े के पूर्वज यूरोपियस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राया जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे
जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतल पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब पृथ्वी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार कीड़े, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया। कुष्ठ कुंभल आकार के कोलुआ, ग्लाइकोडोन जैसे विशाल पार्वतीलों भी उन दिनों मौजूद थे। सिरजूट वाले बाल और विशाल सिंह वाले कीड़े जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने मारने में हुई मृत्यु के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के कीड़े हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक बाल का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो। दूसरे फ्लोर पर ह्यूमन इवोल्यूशन कार्यक्रमों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर आनंद लिया। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए। যাই হোক, খুব ভালো লাগলো রাইডটা। অনেক কিছু শেখার জিনিস দেখালো, খুবই ভালো কেমন তোমাদের? যাই ভালো লেগেছে, এখন বেরোবো। চলে এসো। তো ডার্ক রাইডটা তো খুব সুন্দর দেখা হলো, খুব ভালো লাগলো। এখন মোটামুটি বিকাল হয়েই গেছে, 4টে বাজে প্রায়। তো এই বেরিয়ে যাব কিছুক্ষণের মধ্যে। এখন 3:42, 4:45 বাজে। খুব ভালো লাগলো। তোমাদের কেমন লাগলো? ভীষণ ভালো লেগেছে। ভীষণ ভালো লেগে গেছে। আচ্ছা, দেখো বৃষ্টি ভিজছে বলে ফোয়ারার জল গায়ে পড়ছে, ওটাই এনজয় করছে।
বিউটিফুল, সুন্দর। যাই হোক, আজকের মতো তো সায়েন্স সিটি ঘোরা কমপ্লিট হলো। কেমন লাগলো তুমি বলো? অনেক ভালো লেগেছে। তো অনেক ভালো লেগেছে বলছে, তো আমরা খুব এনজয় করেছি। তোমার কেমন লেগেছে বাবিন? ভালো লেগেছে। আর এখন আমি আচ্ছা, সবারই ভালো লেগেছে, আমারও খুব ভালো লেগেছে, পুরো শৈশব মনে পড়ে গেছে। যাই হোক, ছোটোবেলাটা খুব মিস করছি এখন, তো করার নেই। যাই হোক, তোমরা অবশ্যই ব্লগটা দেখো, ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো এবং নতুন হলে পরে সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই। তো টাটা, আজকের মতো ব্লগ আমি এখানে এন্ড করলাম। অবশ্যই তোমরা ব্লগটা দেখো।